লোকসভা ভোটের আগে দেশ জুড়ে চালু সিএএ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকের মন্তব্যে জল্পনা তুঙ্গে। খবর সংবাদ সংস্থা সূত্রে ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, লোকসভা ভোট ঘোষণার আগেই আইনের ধারা তৈরি হয়ে যাবে। একবার ওই ধারা তৈরি হলেই আইন কার্যকর করা যেতে পারে। অমুসলিম শরণার্থীদের দেওয়া হবে নাগরিকত্ব। নাগরিকত্ব পাবেন হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি ও খ্রিস্টান শরণার্থীরা। প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা অমুসলিম শরণার্থী, বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব, আফগানিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদেরও নাগরিকত্ব, 2015-র আগে আসা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব। নিয়ম প্রস্তুত, তৈরি অনলাইন পোর্টাল, পুরো প্রক্রিয়াটি অনলাইনে হবে, জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওই আধিকারিক। খবর সংবাদ সংস্থা সূত্রে। ভোটের আগে সিএএ প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা নাগরিকত্ব পাবে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে এবং আফগানিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদেরও নাগরিকত্ব, 2015-র আগে আসা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব। নিয়ম প্রস্তুত, তৈরি অনলাইন পোর্টাল। এই সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানবো। ফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি মনীষ শুক্লা। মনীষ, লোকসভা ভোটের আগে দেশ জুড়ে চালু সিএএ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকের মন্তব্যে বর্তমান জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে, কি বলবে, কি জানাচ্ছ? देखिए, बिल्कुल जो गृह मंत्रालय के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले जो सीएए है उसको लागू किया जा सकता है। उसको लेकर जो है सरकार उसको जो चूंकि उसको लेकर अधिसूचना जारी कर सकती है। और दर्शकों के लिए बता दें कि सीएए के तहत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो प्रवासी हैं, जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में प्रवेश कर गए थे, उनमें जो 6 कम्युनिटी हैं वो हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं और जैन हैं। इन समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। तो इस सीए कानून को लेकर लोकसभा चुनाव के पहले जो गृह मंत्रालय के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं इसको लागू किया जा सकता है, क्योंकि इसको संसद में पारित किया गया था और 2019 में जब ये पारित किया गया था तो इसका काफी विरोध हुआ था और उसके बाद कोरोना काल भी आ गया था और यही वजह थी कि सीएए को लागू नहीं किया जा सका था। लेकिन अब जो सूत्र हैं कि अब हालात पहले जैसे नहीं हैं और अब जो है वैश्विक जो महामारी थी वो खत्म हो चुकी है और अब इसको लेके जो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वेब पोर्टल जो है इसको लेके जो सूत्र है वो बता रहे पूरी तरीके से तैयार है और इसके लिए इसमें नागरिकता के लिए, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए जो ये 6 कम्युनिटी के लोग हैं इनको आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय उसको वेरीफाई करके उनको नागरिकता प्रदान कर देगा। तो काफी सहूलियत तो होगी। और पहले नियम था कि भारतीय नागरिकता लेने के लिए इन 6 समुदाय के लोगों को कम से कम भारतवर्ष में 11 साल रहने का एक पाबंदी थी। बाद में इसको इस कानून के तहत इस अवधि को घटा के 1 से 6 साल कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर भारतीय नागरिकता लेने में इन 6 समुदाय को लोगों को आसानी होगी और इसको एक बड़ा कदम माना जा रहा था सरकार का, ये फैसला माना जा रहा था, बड़ा फैसला माना जा रहा था। लेकिन इन्हीं कारणों से चूंकि वैश्विक महामारी कोरोना थी उस कारण ये लागू नहीं किया जा सका था। लेकिन अब जो सूत्र हैं तो इसको फरवरी के शुरुआत में या जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसको लेकर केंद्र सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। जी একেবারে মনীষ, 2019 সালে ক্ষমতায় ফিরে কিন্তু সিএ আইন পাশ করে নরেন্দ্র মোদী সরকার। তবে এখন প্রশ্ন উঠছে যে গত 4 বছরে কেন ওই ধারা তৈরি করে উঠতে পারলো না শাসক শিবির, এমনটাই কিন্তু বিরোধীদের প্রশ্ন, কি বলবে? देखिए, बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले बताया कि हालांकि ये 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित किया गया था, लेकिन इसको लेकर काफी विरोध हुआ था और उसके बाद हमने देखा था कि देश में कोरोना महामारी फैल चुकी थी और उसको लेकर सारी जो व्यवस्थाएं थी, सरकार जो थी वो कोरोना को लेकर जो व्यवस्थाओं में जुटी थी और इसको लेकर कई जो कह सकते हैं कि कई इसके लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर आवेदन पिटीशन डली थी और इसको लेकर संसद की जो समितियां थी उनकी रिपोर्ट भी आना बाकी थी। लेकिन अब जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि इस पूरे मसले पर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और जो भी इसमें हर्डल्स थे वो पूरे कर लिए गए हैं और अब चूंकि देश में कोरोना जैसी महामारी नहीं है
तो इसलिए अब पूरी तरीके से जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सरकार भी इस तरह का मन बना रही है कि CAA को लेकर जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में या फरवरी के पहले सप्ताह में इसको लेकर घोषणा की जा सकती है, CAA लागू किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि लोकसभा चुनाव उसके बाद होने हैं, तो उससे पहले ये जो फैसला होगा ये सरकार का काफी अहम होगा। हालांकि विपक्षी दल इसको लेकर जो खबर आ रही है इसको लेकर काफी सवाल खड़े कर रहे हैं और पहले भी देखा गया था कि इस मामले को लेकर CAA के लेकर काफी देश में वो हंगामा हुआ था, विपक्षी दलों सहित कई संगठनों ने इसका विरोध किया था। लेकिन अब जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वेब पोर्टल पूरा हो चुका है और जल्द ही जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो प्रवासी जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में प्रवेश कर गए हैं, वो उस समुदाय के जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन और जैन समुदाय के हैं, वो लोग इस वेब पोर्टल के जरिए जल्द ही अप्लाई कर सकेंगे और उनको वेरिफिकेशन के बाद भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। जी একেবারে মনীষ, তুমি এই খবরে নজর রাখো। আপাতত তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের যেমনটা জানাচ্ছিলাম, লোকসভা নির্বাচনের আগেই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন CAA ধারা তৈরি হয়ে যাবে বলে আজ দাবি করলো নরেন্দ্র মোদী সরকার। এবার ধারা তৈরি হয়ে গেল। ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণেই প্রতিবেশী দেশ থেকে পালিয়ে আসা ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে দেওয়া যাবে বলে দাবি করছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্তারা। এই মুহূর্তে ফোন লাইনে রয়েছেন CPM নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। বিকাশ বাবু, এনকেটিভি বাংলায় স্বাগত আপনাকে। বিকাশ বাবু, লোকসভা নির্বাচনের আগে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন অর্থাৎ CAA ধারা তৈরি হয়ে যাবে বলে আজ দাবি করলো নরেন্দ্র মোদী সরকার, কি বলবেন? নরেন্দ্র মোদী সরকার তো 24-এর ভোটের আগে দেশে একটা অশান্তি বাঁধাতে চাইছেন, এটা তাদের পরিকল্পনা। দেশের মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করাই হচ্ছে একমাত্র উদ্দেশ্য বিজেপি সরকারের, এবং সেই কাজে মদত দিচ্ছেন মমতা। অতএব তারা ভোটের আগে এই সমস্ত বিভাজনকারী পরিকল্পনা কার্যকরী করার নাম করে মানুষের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করা, তারপর জোর করে মিলিটারি পুলিশ চাপিয়ে ভোট করানো, এই হচ্ছে ওদের পরিকল্পনা। সুতরাং CAA NRC ওইসব বাতিল করতে হবে, এটাই মানুষের দাবি ছিল। সেই দাবির কাছে, আন্দোলনের মুখের কাছে দাঁড়িয়ে ওরা চুপ করেছিল। এখন আবার ভোটের আগে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে। যাই করুন না কেন, মানুষের রুখে দাঁড়াবে। ভারতবর্ষের বুকে এই ধরনের ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্বের মধ্যে রক্ষার জন্য আইন কোনো মতেই কার্যকর করা যায়। একবারে বিকাশ বাবু, এই পুরো প্রক্রিয়াটা অনলাইনে হবে, এক্ষেত্রে কিন্তু প্রচুর মানুষ আবেদন জানানোর সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে কি প্রভাব পড়বে রাজনৈতিক মহলে এবং ভোটের আগে? অনলাইনে হবে, এটা হচ্ছে আরেকটা ভাওতা। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন সময় অনলাইন, ডিজিটাল এসব করে হচ্ছে আসল যারা যোগ্য মানুষ তারাই সুযোগ পাচ্ছেন না। তার কারণ বহু জায়গায় ইন্টারনেট পাওয়া যায় না সময় মতো। তারপর বহু মানুষ এখন অনলাইনে দরখাস্ত করতে অভ্যস্ত নয়। আমরা দেখেছি যে ওরা মনরেগার ব্যাপারেও বলছে আপলোড করতে আধার কার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত সমস্ত করা হবে। এর ফলে কি সাধারণ গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ যারা দিন আনতে পান্তা ফুরোয় তাদের উপর একটা চাপিয়ে দেওয়া পরিকল্পনা, এবং এর মধ্যে দিয়ে অন্য এজেন্সিকে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা। প্রত্যেকটা দরখাস্ত হাতে লেখা দরখাস্ত হবে, সরকারকে কর্মী নিয়োগ করে যেমন পদ্ধতিতে চলছিল সেই পদ্ধতি কার্যকর করতে হবে। ভারতবর্ষ এখনো ডিজিটাল হয়ে ওঠেনি, যতই নরেন্দ্র মোদী বক্তৃতা করুন না কেন। বেশ, ধন্যবাদ আপনাকে বিকাশ বাবু আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ফোন লাইনে CPM নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। লোকসভা নির্বাচনের আগে যেমনটা আপনাদের জানাচ্ছিলাম, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন CAA ধারা তৈরি হয়ে যাবে বলে আজ দাবি করলো নরেন্দ্র মোদী সরকার। এবার ধারা তৈরি হয়ে গেলে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে কিন্তু প্রতিবেশী দেশ থেকে পালিয়ে আসা ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ শুরু করে দেওয়া হবে বলে দাবি করছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্তারা। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি যে এই আসন্ন লোকসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে বাংলায় মতুয়া সমাজের ভোট টানার কৌশল ছাড়া আর কিছু নেই, এমনটাই জানা যাচ্ছে।